नमस्कार किछि शब्दर कंपन और किछि भाषार परिप्रकाश को नहीं आमर कार्यक्रम शाणित स्वर शाणित स्वर रे आजिर अतिथि पूर्वतन सांसद विशिष्ट समाजवादी नेता तथा भाषा पाई आंदोलन करुथुवा श्री वैष्णव चरण परिड़ा। श्री परिड़ा आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत। आपण दीर्घ वर्ष धरी राजनीति रे सक्रिय रहिसंती, विभिन्न संगठन सहित संपृक्त रहिसंती, किंतु गत किछि वर्ष धरी आपण जो आंदोलन आरंभ करते भाषा आंदोलन से भाषा आंदोलन आपन को गोटे नुआ परिचय देछि। से जो भाषा आंदोलन आप आरंभ करते जो ओडिया भाषा सरकारी भाषा हेउ 1954 मसीह जो भाषा एक्ट करा जाइथिला से एक्ट को कार्यकारी करा जाऊ से आंदोलन आपनकर केते बाट गला? 1954 मसीह भाषा आईन नवकृष्ण चौधरी करथिले। उद्देश्य कौन था? देश स्वाधीन होला एवं देश भाषा रे लोकंकर शासन चलिबो। लोकंक भाषा रे लोक जो भाषा बुझंती गणतंत्र एटा कोर्ट कचेरी चलिबो, शिक्षा व्यवस्था चलिबो, व्यवसाय वाणिज्य चलिबो एवं प्रत्येक आंचलिक भाषार विकास साधन हो। भाषार व्यवहार हेले भाषार विकास हुए। किंतु सरकारी भाषा हवा निहाती दरकार। निहाती पृथ्वी रो बहु देश मु बोली सब महादेश प्राय मु जाइछि एवं मोर सब बेले गोटे थाए माने मनरे गोटे आग्रह थाए से जो देश को जाए तार इतिहास तार भाषा तार संस्कृति एवं तार म्यूजियम को मु सब देखिया को जाए। बुझले मु देखी कौन सी देश रे जो स्वाधीन देश तार शासन अन्य देशर भाषा रे चले एटा मु देखी नहीं केबे। एमिति भी भारत वर्ष रे जेते राज्य रहिछि सबुटी रंग निज भाषा रे शासन चली। एमिति भी आपनकर ओडिशा प्रदेश भाषा भितर प्रथम राज्य भाव प्रथम राज्य जे भारत वर्ष रे प्रथम राज्य इंग्रेज शासन बेले पुणी पराधीन भारत रे ये हेइथला एवं यही भाषा को बंचेवा पई फकीर मोहन को भली मधुसूदन को भली गंगाधर को भली केते लोक गौरीशंकर राय को भली केते लोक चाहिए जे माने जदी भाषा भितर ओडिशा प्रथम राज्य भाषा भित्तिक राज्य हबारे ओडिशा प्रथम राज्य हला किंतु केउ जगह रे समस्या रहला केउठी भूल रहिला जोंथि पई ओडिया भाषा को सरकारी भाषा करा जाई पारला नाही। आमे ए जो भाषा कथाटा मु उठेली 2005 मसीह रे मु समाजवादी पार्टी से सभापति थिले राज्य रे बुझले ना एवं डॉक्टर राममोहन रोहिया गांधी जी को अनुसरण करी यही भाषा आंचलिक भाषा रे शासन चलिबो, लोकंक भाषा रे शासन चलिबो, गणतांत्रिक अधिकार ये स्वाधीनतार गोटे चिन्ह हाँ ये प्रतीक भली से लड़ाई भी करते। मु देखिली भारत वर्ष सबुआड़े चली निज भाषा रे आम एठी 2005 मसीह मुझे आरंभ कली 6-7 मसीह आंदोलन करी धारणा देइछि मुख्यमंत्री से चिठी लिखी सब होइछि। भाषाटा क्रमश आमर मरी मरी जाउछि बोली मैं अनुभव कली। केमती ना प्रशासन क्षेत्र रे आपण आश्चर्य हेबे 2000 मसीह प्राय 60-65 भाग काम प्रशासन रे होतला ओडिया भाषा रे। कोर्ट कचेरी प्राय से भली अवस्था थिला। व्यवसाय एबे सेरा बदल इंग्लिश भाषा हिसला नहीं नहीं हां एबे कोन बिना इंग्लिश रे भी कुछ काम करि पारुन करि परथले एवं वर्तमान आपण देखिबे 3-4 मास आगे आमे गोटे सर्वे करैलु ओडिसा रे सचिवालय आ 10टा जिल्ला रे मात्र 4-5 भाग काम ओडिया रे होउची सब इंग्रेजी हे गलानी। तमने ओडिया भाषाटा मरी गलानी कोठी प्रशासनिक क्षेत्र रे माने एथबे काहा को दायी करबे? मु कथा दायी होउची भाबुछंती जे मरी गलानी बोली जदि भाबुछंती ताले एथबे आपण काहा को दायी करबे? ए देखंतु खाली प्रशासन रे मरी जाउ नै, कोर्ट कचेरी क्षेत्र रे व्यवहार हो नै, तार प्रभाव शिक्षा क्षेत्र रे पडुची, ता प्रभाव हम माने पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन रे पडुची। आमे क्रमशः हम निज भाषा रे भूल गया। आपण जो कार्यक्रम आरंभ करथले 2005 मसिया रे एवं 2010 मसीह 2016 मसीह पर्यंत आप सांसद भाव में कार्य कले कि मु कथा से जो आंदोलन 2005 मसीह आरंभ करते से आंदोलन आप पुणी धीमे गला। हाँ जिते राज्यसभा सांसद होते मत लगुच बोधे आप बोधे 2012 मसीह 2014-15 बेलू जोर ना 12 मसीह मुझे देखिली जी नाई मुझे आंदोलन न करी भाषा को बचाई मो विवेकर विरुद्ध रे जीवी, मो जातिर विरुद्ध रे जीवी जे लोके कहिबे बसनपड़ा 2005 मसीह करथिले तापरे काहे कले नहीं कारण क्षमतार दलीय क्षमतासीन दल रे रहीगले बोली के सब कले नहीं। मो विवेक मते बाधा देला, मते विवेक कहिला ना तू समस्त रिस्क नहीं कि
ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଲଢ଼େଇ କରେ। ଏବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି? ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାନକୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଆପଣ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାଷାଟା, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ପାରିଲେନି? କହିଲେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ନବାବ ବି ସେଟା ଭୁଲିଗଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ମାନେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ ଅଛି, ଯେମିତି ମହିଳା କମିଶନ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି RTI କମିଶନ ଅଛି, ସୂଚନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତିକି ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା କଲୁ, ଆମର 10 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ଭାଷାଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, କେମିତି ଏଇ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିକି ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ତାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଯିଏ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କମିଶନଟା ଗଠନ କର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଭିତରେ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ସେମିତି କହି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଷା? ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନ ଇ ବିଭାଗୀୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର ହେଉ କି ରାଣ୍ଟି ହେଉ ଯିଏ ହେଉ, ସିଏ ଯଦି ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିଦେଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭାଷାର ନିୟମଟା ଅଛି ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ? ହଁ, ଇଏ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ଜମିକି କର, ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କମିଶନ ହେବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଷା ମରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ରହିଛି ବା ମାତୃଭାଷା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ମୁଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ କଥା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସେ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କହୁଛେ ଯେ ନା ଆମେ ମାତୃଭାଷା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମସ୍କୋକୁ 15 ବର୍ଷ ରହିଲି, ସେଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 2-4 ଜଣ କିଏ କେଉଁଠି ଥିବେ, ବୁଝିଲେ, ସବୁ ରସିଆନରେ, ସେଠି ଇଂରେଜୀ କଥା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି PhD କଲେ, MPhil କଲେ, ସିଏ ରସିଆନ ମସ୍କୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ MPhil କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ରସିଆନ ସ୍କୁଲରେ। ଇଏ କଲେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ପିଲା ସିଏ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ରସିଆନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ବାହାରେ ଇଏ ହେଉଛି। ମୋ ସେଠୁ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଥରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାଷା, ଆମ ଭାଷାଟା ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାମିଲ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବା ନାହିଁ? ତମେ ବାହାରେ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛ କୁହ, ଯେଉଁ କଥା ଶିଖ, ରସିଆନ ଇଂରେଜୀ କହ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାବା ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ଲଣ୍ଡନରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ MA ଇଂଲିଶ, MA ରସିଆନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପଢ଼ିବା କହିବା ଏଇଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ଝିଅର ଝିଅ ଯିଏ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ସିଏ 97 ମାର୍କ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ କହିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଲ ଅପୂର୍ବ ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଷାଟା ମୁଁ କହିଲି ଭାଷାଟା ବଞ୍ଚେ ତାର ବ୍ୟବହାରିକତା ପରେ। ଭାଷାଟା କେଉଁଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଘରେ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ କରନ୍ତି,
ନୁହେଁ କି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଦି ପାରିବେନି ଯଦି ନା ଲଦି ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ମୋ ପିଲା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବାବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ MA କରିବାକୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ MA କରି କ'ଣ କରିବି ସବୁ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଇଂରେଜୀରେ ତେଣୁ ଭାଷାର କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଭାଷାର କୋଉଠି ମାତୃଭାଷାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ମାରି ଦେଉଛେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ମାରି ଦେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର ବିରତି ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାଣିତ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆୟୋଗ ଗଠନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଉଛେ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2012 ମସିହାରେ କ'ଣ ଇଏ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭାଷା ସମସ୍ୟା କଥାଟା କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଉଥିଲା ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଭାଷା କଥାଟା ଆସୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଭାଷା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏତା କଥାଟା ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୁଝିଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ରେ ହଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆମ ଏଠି କାହିଁ ହେବନି ବା ଆମ ଭାଷାଟା ଶାସନର ଭାଷା ନେବା ଫଳରେ ଆମ ଭାଷା ମରିଯାଉଛି ଏ ଦାବିକୁ ଜଣେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଏ ଦାବିକୁ କେତେ ଦୂର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଧାରଣା ଦେଲୁ ସଭା କଲୁ 300ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସଭା ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଛୁ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କଲୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କ'ଣ ଗିରଫ ହେଲେ ଏସବୁ ହେଲା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର କଲେ କ'ଣ ଯେ ଆଇନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 2016 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଏଗୁଡ଼ା ଘୋଷଣା କଲେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଦୁଇଟା ଘୋଷଣା କଲେ ଗୋଟେ କଲେ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖିବ ସେ ଇଂରେଜୀରେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ମାନେ ଇଂରେଜୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଳା ବାଟ ରହିଗଲେ ବୁଝିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଲେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆଜି ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହେଇଛି ଯେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ ଗଠନ କର ତା ନ କରିକି ସେ କଲେ କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ତାରି ଭିତରେ ଆକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆର ରଖିକି ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବୁ ସେଇପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଡିଭିଜନ ଗଠନ ହେଲା ବୁଝିଲେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଆକୁ ସବୁ କିପରି ବିଚାରାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ହେବ ସିଏ ତାକୁ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବି କରିବ ବୁଝିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ସେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଫିସରଟିଏ ସିଏ କ'ଣ ନେବ ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାପରେ ଇଏ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାର ସମୟ କାହିଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଭାଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଡିଭିଜନଟା ଗଠନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତମର ଗୋଟିଏ ଭାଷା କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆୟୋଗ କଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେ ଆୟୋଗ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଆମ୍ବ ମାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆମ୍ବଡ଼ା ଧରେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଭାଷା ଆୟୋଗ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଲା ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଦିନ ଆକୁ ବିରୋଧ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ଭୂତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମର ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତମେ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ୍ବ ଯେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମିଶନ ସବୁ ଅଛି ସେଇଭଳି କମିଶନ ଗଠନ କର ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ଏବଂ ସେ କମିଶନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ତିଆରି କରିକି
चिठा तैयारी करी किमिति कमिशनर केते जण रहिबे एबे आपनको रिएक्शन पर किछि सरकार किछि निष्पत्ति आमे तो विरोध कलु विरोध कला परे मुख्यमंत्री डाकिले मते एई कोन एई जनवरी 12-13 तारिख ने केबे डाकिले एकाठी हेतले अच्छा डाकी कि सेठी कथावार्ता कले मु दीटा जो आयोग घोषणा हैछि ता कथा आ ओडिया भाषार प्रति ओडिया पिला मानकु आकृष्ट करिया पे जो पदक्षेप ये संपर्क ता आज आश्वासन मिलला आश्वासन देले हबो वर्तमान कोन ना ऑफिसर किछि उच्च ऑफिसर सब लागी पड़ले या कार्यकारी करे देबे नहीं सी कहबार कथा जे आपण माने कहले दंड विधान अरे मु कहले दंड कोन आम बंधुक नहीं कि गोली मारुचंती के ना जेल पुरुचंती आपणकर जेपरी प्रशासनिक क्षेत्र में आप दंड विधान व्यवस्था रहा कथा डिसिप्लिनरी एक्शन आम जो चिठा तैयारी करूँ से आम देचु जे डिसिप्लिनरी एक्शन आप ने बुझे आउ द्वितीय कथा हूँ जे आपण जो आयोगटी गठन करेंगे सी आयोग में कौ धरण लोक रे आम लिखिकी देलु बुझे एवं से मुख्यमंत्री कहले वर्तमान हूँ कौन बड़ जो ऑफिसर माने अच्छी जी ओडियाटा को करईदेवा चाहती ना से गोटे ऐसा षड्यंत्र जे आमे आम ब्यूरोक्रासी उपरे प्रशासन उपर आउ गोटे अथॉरिटी तैयारी करने को आम देबू नहीं मुझे तेरे अथॉरिटी जब अन्य प्रदेश में केमती अथॉरिटी तैयारी होती कमिशन तैयारी होती आपण महिला कमिशन आपण तो एडमिनिस्ट्रेशन उपरे आपण ह्यूमन राइट्स कमिशन तो आपणकर एडमिनिस्ट्रेशन उपरे ता क्षेत्र में आप आलेव कर दौरान सूचना अधिकार जो कमिशन होती तो से तो आपण ऊपर ताले मो भाषा कहीं करेंगे अन्य राज्य करा आपणकर असुविधा होची सरकार आभिमुख्य नहीं आप संतुष्ट नुहति मु लिखी यही तो ये लोकंर घोर सन्देह सृष्टि होती आंतरिकता उपरे मुख्यमंत्री कहले मुख्यमंत्री धरतु मुख्यमंत्री आश्वासन आम शुणु आश्वासनटा कार्य परिणत हवा दरकार ना जेमती जाग्रत करुले सेमती जाग्रत जारी रखिए निश्चित भाव रहा आउ गोटे उद्देश्य होची शुणु अपूर्व बाबू जे खाली भाषा आईन की कार्यकारी करदे हम नहीं आम स्कूल अवस्था बदल शिक्षा व्यवस्था बदल कॉलेज विश्वविद्यालय ओडिया लोक माने निजे ओडिया कहिबे परस्पर भितर ओडिया कहिबे ओडिया बही पढ़िबे ओडिया पत्रिका पढ़िबे पिला मानकु ओडिया शिखेइबे ओडिया बोली कि निजे गर्व करिवे ये जो जातीयता बोध भाषा प्रेम जाग्रत करियो से कोन जानबा चाहिए आ गोटे कथा जो कथा ठीक अछि तो ओडिया भाषार आंदोलन कथा गला जो लड़ाई आप आरंभ करछन्ती पिला बेलरू आपण जो कथाटी कहले एवं वेस्ट बेंगल आपनकर मध्ये कैरियर आरंभ करथिले पढ़ा पढ़ी करथिले एवं सेठी विभिन्न संगठन आरंभ करथिले किंतु मो ए जो गोटे रहउछि आपण सीपीआई पार्टी रे जॉइन करथिले दीर्घ दिन धरि सोवियत रूस रे काम कले किंतु मु कहत आपण कहछन्ती जे आपण मार्क्स को चिंताधारा रे बेसी विश्वास करथिले हां कार्ल मार्क्स को चिंताधारा रे निश्चय एवं तापर आपण गांधीजी को विश्वास चिंताधारा रे मते विचारधारा रे विश्वास करंती किंतु मु कहत एमिति कोन घटिला माने सीपीआई रे आपण दीर्घ दिन धरि रहिया परे राजनीतिक जीवन रहिया परे आपण कांग्रेस को आसिले कांग्रेस रो पुणी समाजवादी पार्टी को आसिले समाजवादी पार्टी रो पुणी बिजू जनता दल को आसिले मु कहत ए जो राजनीतिक परिवर्तन ए विचारधारा जो विचारधारा रे आपण परिवर्तन घटिला ना विचारधारा रे परिवर्तन मो विचारधाराटा को बंचेवा पाई जिमिति गोटे धरंतु गोटे बिलेईटे छुआटी जन्म करिछि ताकू चारिआडे जोठी जाउछि से गोड़ौचंती कि जोठी जाउछि से सिक्यूरिटी से पाई पारु नै बुझले सेठी से कौन करुछि से छुआटी की धरिक आउ गोटी जाग जाउछि से छुआटी की धरिक आउ कोटे मोर जो आदर्श से आदर्शटा को धरिक आपण जाइछन्ती मु चारिआडे जाउछि न जाइथिले मु आज भाषा आंदोलन करन था मु कहबा कथा जो जो प्रश्न आबे रहउछि जे सीपीआई पार्टी रे साम्यवादी चिंताधारा भीतर आपण रहिथिले दीर्घ वर्ष धरि रहिथिले हां 32 वर्ष 32 वर्ष धरि रहिथिले केते जेल जाइछि केते मार खाइछि सोवियत रूस फेरिबा परे मु कहबा कथा जे हुए तो भारत वर्ष रे जो थिला जो सीपीआई पार्टी जहा स्थिति जहा सेतिरे आपनकर राजनीतिक अभिलाष जो दर कौन क्षमता पद पदवी को जीवाई से दल आपन को साथ देला नहीं तार कौन भविष्य नाला तेणु आप चाहिए कांग्रेस तल को जाकि राजनीतिक भविष्य ना मो अपूर्व बाबू मु आसिली 1989 मसीहा अगस्त फेरिली मु एठी आसी अवस्था मैं सेठी अनुधान करुली मस्को थिला बेले बहु एवं सेठी गांधीकर कथा आम्बेडकर कथा लोहियांकर ये भारतर इतिहास पढ़िली कम्युनिस्ट दृष्टिकोण एठी थिला बेले भारतवर्ष में सबुटा देखुलु सेठी मु देखिली विभिन्न दृष्टिकोण गांधी दृष्टिकोण आम्बेडकर दृष्टिकोण एवं मु आसला परे मु कौन राजनीतिक दल जोग दे नहीं मु सीपीआई थी किंतु मु जेतेबेले ए गांधीयान चिंताधाराटा समाजवादी चिंताधारा सेकुलारिज्म
ये सब कथा जितेबाला मुझे आनिली सेतबले मु देखिली ये दलरे रहीकि ए कार्य करहब ना सीपीआई भीतर रही सीपीआई भितर रहीकि बहुत बाधा मु बाधार सम्मुखीन हेली मोर कथा नुहे मु कौन सीपीआई 32 वर्ष रही कौन क्षमता मंत्री हाँपाई ना कौन हाँपाई से न था मो आदर्शर जय माने मोर जय आज किंतु से जो ठीक अच्छी आप दीर्घ वर्ष धरी रहिले कम्युनिस्ट पार्टी रे जो कांग्रेस को आसिले समाजवादी पार्टी राज्य सभापति हेले पुणी समाजवादी पार्टी पुणी आसिले बिजु जनता दल को आसिले या पछरे कौन रही देखो आप भल प्रश्न कर आसिली मु गोटे न्यू थिंकिंग फोरम आदि तैयारी करते बहुत कार्य से सब होता बुझे ना समस्या विभिन्न समस्या नहीं सामाजिक न्याय सांप्रदायिकता सद्भाव गांधीयन चिंताधारा इत्यादि नहीं कि समाजवादी चिंताधारा भी थिला बुझे मुझे देखिली किसी दिन कलापर मुझे देखिली गोटे गोटे राजनीतिक दल भितर रहीकि आपको प्रयोग करने चेष्टा करवा से कांग्रेस क्षमतार नाला कांग्रेस बहु नेता मोर बंधु लोक कहले आपण आसतु पार्टीटा को आम तैयारी करवा ये करवा आप तो प्रोग्रेसिव लोक संगठन करी क्षमता आप जानती प्रणव बाबू मते कले कौन 1995 मसीह कांग्रेस जो कैंपेन कमिटी जनरल सेक्रेटरी करते ठीक अच्छे कांग्रेस सब दल में आप केवल कांग्रेस नुह आप कांग्रेस दल में पदपदवी रही हाँ स्पोक्समैन थी से कथा कहूँ कांग्रेस दल में थे समाजवादी पार्टी को आसे राज्य सभापति हेले विजु जनता दल को आसिले आप सांसद भाव में राज्यसभा सांसद आपको कले आप कौन माने छोट पदपदवी ना सबुठ आप पदपदवी मिली मु कहवा कथा जो दल बदल आप करुले दल बदल कारणटा हूँ जो कांग्रेस जीतीगला पछरे गोटे राजनीतिक अभिलाष रही ना अभिलाष था कौन कांग्रेस जो जीतला मुझे चेष्टा करी मंत्री हेबी कौन हेबी अमक हेबी धमक हेबी यही तो हाँपाई तो मु देखिली क्षमता को कांग्रेस आसला पुणी तार पूर्व चरित्र प्रस्फुटित है से दुर्नीति से माफिया से छाड़देले मुझे विरोध कली ठीक अच्छे विरोध करके छाड़देले आप मैच कलानी बोली कली मुझे आसिकी समाजवादी पार्टी ना सेतबले दुर्नीति अपराधीकरण विरोधी मंच तैयारी बुझे दुर्नीतिर नागभास बही लिखिली सभा समिति इत्यादि इत्यादि चलला तापर कांग्रेस जानक सागर मोर ये है मुझे पार्टी छाड़ी छाड़िकी सेतबले सामाजिक न्याय मंच ओडिशा तैयारी कली बहुत बुद्धिजीवी मानक नहीं भी हेमंत विशाल फिशाल ये सब आम सागर थे सब रविदास हारिका थे बहुत प्रदून बल थे जे मुझे जनरल सेक्रेटरी थी आपको सब करैली सी गोटे लोकों भितर सामाजिक न्याय चेतनाटा जाग्रत करने ओडिशा रे बुझे बहु परिमाण सफल मुझे तापर मुझे देखिली जे समाजवादी पार्टी जितेबाला मुलायम सिंह मत डाकी कहले जे परिड़ा जी ओडिशा रे किछि होउनी आपण तो समाजवादी लोक एते काम करूछंती आपण दायित्व नहीं करंतु मुलायम कथा पलि आसिक भाई 9 वर्ष काल समाजवादी पार्टी नाटा समाजवादी कि मुझे कथा जो चिंताधारा आपन भर प्रथम रूला कहते सीपीआई रही 32 वर्ष धरी सीपीआई काम करते से समाजवादी पार्टी जो ना समाजवादी पार्टी नामधारी दल भितर से विचारधारा थिला कि नहीं नहीं से बेले से विचारधारा चिंताधारा मुलायम दल में नहीं मुझे जानी मुझे भावुली जे मुलायम सिंह से जहाँ करंतु ओडिशा रे सही पार्टीर ना देकी समाजवादी चिंताधाराटा को समाजवादी संगठनटा को बढ़ेबी मो 9 वर्ष काल लागिछि एवं मोर गाड़ी निज गाड़ी निज पैसा जहाँ सब मु लगेगी चेष्टा करी फेल मारले फेल मारली नहीं जितेबाला माने पार्टीटा गोटे ऊपर स्तर को चली आसला साइकेल चिन्हटा चारिड़े परिचित हो गला से समय समाजवादी पार्टी पशि आसिले कि अमर सिंह आसिक पैसार राजनीति चलला समाजवादी पार्टी प्रतारित मुझे मु जो आदर्श नहीं कि जाइली से प्रतारित हली मुझे मुलायम सिंह कहले नहीं परिड़ा जी बिजु जनता दल रे केते सफल हेले नहीं आज बिजु जनता दल शुणु आज मु सफल बोली कहि परिबे मु जो आदर्श धरी आपको राज्यसभा को एमपी करिवारे माने जदी कहा जाए से सुजोग केवल बिजु जनता दल ही देछि नहीं मु भिन्न भाव रे देखुछि नथिला कि समाजवादी पार्टी नथिला मु भिन्न भाव रे देखिछि जे क्षमता मत पठेले सबू कले किंतु मु सेई जो लोकों पाखक जीवा सेई लड़ाई करवा न खाई न पी बुलवा बुझले ये 5 वर्ष भितर जो 12 मसीह ए पर्यंत जहाँ पाउली पार्लियामेंट कौन दरमा पाउली टीए फीए पाउली सब खर्च करेली राज्यसभा सांसद क्षमता मिलला राज्यसभा सांसद हर गौरव मिलला
ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ତିରସ୍କାର ମତେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା ମୋର ମୁଁ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଭାବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ସେଇ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ 1910 ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଇ ଦେଇଥିଲି, ବୁଝିଲେ, 7 ଦିନ ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୋ ସନ୍ତୋଷ ହଉଛି ନା ମୋର ସନ୍ତୋଷ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଜାରି କରି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳରେ ଥାଇକି ବି ସେ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଜାରି କରିଛି। ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ମୋତେ ଦଳରୁ ଆଜି କ'ଣ ବହିଷ୍କାର କରାହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ତ କୌଣସି ମିଟିଂ ଡକାଯାଏ ନା, ପଦପଦବୀରେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତେ ଡକାଯାଏ ନା। ଏବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ବା ସିଏ ମୋତେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଛି ପାର୍ଟି ଭିତରେ। ହଉ ଜାନକବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତିକି ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ମୋର। ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 1964 ମସିହାରେ ଆପଣ ସୁଭିଏତରୁ ମସ୍କୋ ଯାଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ 60 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2000 ମସିହା 18 ମସିହା ଚାଲିଲାଣି, 2018 ଚାଲିଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ସେ ସତ୍ତାଟିକ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ସାଲିସ କରିଛି? ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକି ଯୋଜଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କେଉଁଠି ସାହସ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦିଏ। ଆପଣ ପଇସା ନଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ ଫିଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣ ସାଲିସ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଚାରଧାରାର ସେ ସତ୍ତା? ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହଉ, ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଯେଉଁ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ବଞ୍ଚିବାର, ସେ ହେଉଛି ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ସାଲିସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିପାରେ ନା, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁଛି କି? ଚାହିଁଥିଲେ ସିପିଆଇ ପାର୍ଟିର ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିପିଆଇ ପାର୍ଟି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ରହିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟି ମୋତେ ଆଲୋ କରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ଭାଷା ପାଇଁ କଲି, ମୁଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲି, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲି, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଇତିହାସ ହୁଏତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସେଇ ଦଳ ମୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ବୁଝେଇଥିଲି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଏ ଭାଷା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ରାଜରାଣୀର ସମ୍ମାନ ନ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ତାର ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଏ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା' ବୋଲିକି ଆଦର କରିକି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା। ସାଣିତସ୍ୱରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ। ସାଣିତସ୍ୱରର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।